जय जगन्नाथ पिला माने संस्कृत शिक्षायतन को तुम मान को पुनर्बार स्वागत। आज आम दशम श्रेणी बहिर दशम श्रेणी संस्कृत बहिर अनुच्छेद 4 जश देहन जीवती या आम पढ़ा तार ओडिया जानिबा एवं तार से अभ्यास को करवा। ताले आस आरंभ करवा। जश देहेन जश युक्त देहेन जश देहेन जश माने कीर्ति देहेन कहले शरीर रे कीर्ति रूपक शरीर रे जीवती जीव युक्त ती जीवती बंची रहिबा। पिला माने जीवन तो अनित्य नहीं जीवन जमिति हेले नष्ट हो किंतु जदि आमे किछि कीर्ति करि जाइतिबा किछि जश रखि जाइतिबा ताहले निश्चित भाबरे सेही शरीर रे कीर्ति रूपक शरीर रे आमे समाज रे बंची रहिबा। जेमति आज सुरेंद्रनाथ साय बा सुरेंद्र साय जहाँ आम मन पकाउछे जहाँ कथा आम पढ़ा जाऊँचे से किसी एमती भल कम कर देश मातृका जो कि आज आम स्मरणीय कर रखीचे मन रखीचे मन पकाउछे नहीं। ताले एबे देखिबा भीतर कौन अच्छी जीवन रे भारत से स्वाधीनता संग्रामी जे खलु त्यक्त प्राणा प्रातः स्मरणीया तेषु अन्यतम वीरः सुरेंद्र साय संबलपुर राजस्य चौहान राजवंशे खिंडा इति जनपदे 23/1/1809 मिते दिनांके सह अजायत। पिला माने तांकर जन्म विषय रे आमे आग जानिबा। भारत से स्वाधीनता संग्रामी भारतर स्वाधीनता संग्राम रे जे जे कहले जो माने खलु अर्थात निश्चित भाव में त्यक्त प्राण त्याग करथिले प्रातः स्मरणीय से माने होचंती हमर कोन प्रातः स्मरणीय तेषु अन्यतम वीर सुरेंद्र साय सेमानक मध्यरु जणे बा अन्यतम होचंती किए वीर सुरेंद्र साय। पिला माने जेमती आमे सकाळ हेले आमे भगवान को नाम नौचे भगवान को अंतर भीतर को आनिचे तेणु एमाने मध्य सही परी देव पुरुष सबू नहीं सेमानकु मध्य आमे सकाळु मन रखिबा उचित कारण जहाँ को लगी आमे स्वाधीनतार स्वाद चाखीचे एवं आम भारत मातार कोल रे आमे निजकु गौरवान्वित करिचे तेणु सेमानकु मध्य आमे मन पकेबा उचित। सेमानक मध्यरु जणैले किए वीर सुरेंद्र साय संबलपुर राजस्य चौहान राजवंशे संबलपुर राज्यर चौहान राजवंश रे खिंडा इति जनपदे खिंडा नामक ग्राम रे 23/1/1809 मिते अर्थात यही मसीहा यही दिन दिनांके सह अजायत से जन्म ग्रहण करिथिले। बुझिपारल संबलपुर राजवंश रे संबलपुर राज्यर चौहान राजवंश रे खिंडा नामक जनपद रे 23/1/1809 ହେଲା ଜାନୁଆରୀ 23/1809 मसीहा सही दिन से जन्म ग्रहण करिथिले। शैशवे पिला माने तांको पिला दिन केमति थिला देख शैशवे सह क्षिप्तेन लौष्ट्रेण तीरेण बा उड्डीयमानन् पक्षिणः वृक्षात् फलानि च अधः पातयति स्म युवावस्थायां सह आत्मनं विचक्षण योद्धा भावेन प्रतिष्ठापितवान्। बुझिपारल पिला माने शैशव से केमति थिले पिला दिने केमति थिले शैशवे सह क्षिप्तेन लौष्ट्रेण क्षिप्त माने बेगगामी लौष्ट्रेण अर्थात तीक्ष्ण तीरेण तीर द्वारा उड्डीयमानान् पक्षिणः हला एवं वृक्षात् फलानि अधः पातयति स्म। ताले पिला दिने से क्षिप्त बा बेगगामी तीक्ष्ण तीर द्वारा उड़ी जाउथिबा पक्षी आउ च कहले ओ वृक्षात् गछरु फल गुड़ी को अधः पातयति स्म अधः माने तळकु पकाई दे पारुथिले। युवावस्थायां पिला माने युवक अवस्था से कौन करथिले युवावस्थायां युवक अवस्था सह से आत्मनम विचक्षण योद्धा भावेन निजकु जड़े प्रवीण योद्धा भाव प्रतिष्ठापितवान प्रतिष्ठित करि पारि थिले। पिला दिने तो गछरु फल उड़ी जाउथिबा पक्षी मानकु तळे पकाई दे पारथिले युवक अवस्था जड़े विचक्षण योद्धा से ही जाइथिले हला योद्धा भाव निजकु प्रतिष्ठित करि पारिथिले। सेतेबेले हमको विदेशी माने माने इंग्रेज माने हमको शासन करुथिले तेणु से कौन करथिले से समय देख विदेश शासकं बहिष्कर्तुं तेन प्रजा सम्मेल्य विद्रोह संगठित
प्रत्यक्ष युद्धे सदा परास्तं प्राप्नुवन् इंग्रेज शासकः कौशलेन सुरेन्द्रं निगृहीतवान्। ताले विदेशी शासकम अर्थात सही वैदेशिक मानकु बहिष्कर्तुम बहिर्युक्त कर्तुम बाहर को बाहर कर देवा पई आम देशरू बाहर को बाहर कर देवा पई तेन अर्थात तांको द्वारा प्रजा सम्मेल्य प्रजा मानकु सम्मिलन करी एकाठी करी विद्रोह संगठित गोटे विद्रोह सृष्टि करा जाइथिला हला प्रजा मानकु एकाठी करी से विद्रोह करथिले केमति से मानकु कौन करिवे देशरू बाहर करिवे। प्रत्यक्ष युद्धे जितेबले भी सुरेन्द्र साई सहित डायरेक्ट बा सीधा सड़क युद्ध होइछि सेतेबले सदा सदा कहले परास्तम प्राप्तुवन परास्त पाई हला इंग्रेज शासक माने कौशलेन सुरेन्द्रम निगृहीतवान सबुबले बारंबार सीधा सड़क युद्ध रे परास्त हेबारु इंग्रेज शासक माने कौन कले तांको कौशल रे उपाय करी तांको निगृहीतवान बांधी नहीं गले। 1840 मिते वर्षे नरहत्या अपराधेन हजारीबाग इति कारागारे तम अवस्थापितवान अथ देशम सर्वतः 1857 मिते वर्षे आरक्षिणाम योगदानेन हजारीबाग कारागारः ध्वस्तः विध्वस्तः च तदा सुरेन्द्रः मुक्तः सन् प्रजाः पुनः सम्मेल्य द्वितीयवारं विद्रोहम् उद्दीपितवान्। बुझिपाल 1840 मिते 1840 मसीह से वर्ष नरहत्या अपराधेन है लोक को हत्या करिसेंती एही अपराध रे हजारीबाग इति कारागारे तम अवस्थापितवान हजारीबाग नामक कारागार रे तांको कोन करागला अवस्थापित करागला अर्थात तांको नहीं सेठी रखागला। बुझिपाल केते तांको से हैरान करछन्ती मिछरे तांको नरहत्या अपराध रे भी तांको भागी करी नेकी जेल रे रखिले। अथ देशम सर्वतः यही समय रे या परे देशर सबुआड़े देशम सर्वतः 1857 मिते वर्षे 1857 मसीहा सेही वर्ष आरक्षीणाम योगदानेन हैला आरक्षी मानकर बा पुलिस बाहिनी जो सेमानक जोग देबा फଳରେ हजारीबाग कारागार ध्वस्त विध्वस्त च हजारीबाग कारागार को ध्वस्त विध्वस्त करा जाइथिला को मसीहा रे 1857 मसीहा रे तदा तदा कहले सेतिकी बेले सुरेन्द्र मुक्त सन् प्रजा तदा कहले सेतिकी बेले सुरेन्द्र मुक्त सन् सुरेन्द्र मुक्त हुई सन माने हुई प्रजा पुनः सम्मेल्य प्रजा मान को पुणी थे एकाठी करी द्वितीय बार विद्रोह उद्दीपितवान द्वितीय बार से विद्रोह र सूत्रातिपात करथिले पुणी विद्रोह उपजाइथिले विद्रोह करथिले इंग्रेज मान को दूर को माने तांको देश को फेरे देबा पाई परंतु शासक तस्य प्रवंचनम कृत्वा सुप्तावस्थायां द्वितीय बार है 1864 वर्षे सुरेन्द्रम निगृहीतवान बुझिपारछ परंतु माने किंतु शासक अर्थात इंग्रेज माने तस्य प्रवंचनम कृत्वा तांको पुणी ठकामीर शिकार करी सुप्तावस्थायां सुप्तयुक्त अवस्थायां शोइथिबा अवस्था रे द्वितीय बार 1864 मसीह सुरेन्द्र पुनः निगृहीतवान सुरेन्द्र को पुणी धरी नहीं गले बुझिपार प्रथम थर तो नहीं कि हजारीबाग जेल रे रखिथिले द्वितीय बार पुणी थरे से शोइथिबा अवस्था रे तांको धरी नहीं कि कोन कले रखिले नहीं कि पुणी जेल रे रखिले पुनरअपराध मारपयन आजीवनम कारादंडम आदिश्य सुदूर असुरगढ़ इति कारागारे अवस्थापितवान बुझिपाल तांको उपरे पुनः अपराध मारपयन पुणी थरे अपराध को आरोपण करी पुनः युक्त अपराधम युक्त आरोपयन पुणी थरे तांको उपरे गोटे अपराधर आरोप आनिकरी आजीवनम हैला जीवन थिबा पर्यंत कारादंडम युक्त आदिश्य तांको जेल आदेश करी सुदूर हैला सुदूर माने बहु दूर रे असुरगढ़ इति कारागारे अवस्थापितवान असुरगढ़ कारागार रे ताको अवस्थापित करथिले ताको नेकी रखिले कारण पाखे रखिले तो लोक मानक सहित से संपर्क रखुचंती तेणु ताको कोन कले बहु दूर रे थिबा असुरगढ़ नामक कारागार रे ताको रखिले तत्रैव दीर्घतरम जंत्रणादायकम बंदी जीवनम अतिबाहयन दुष्टि शक्तिहीन सह 1884 मिते वर्षे मृत्योपि अमरः अस्ति बुझिपार सेई ठारे अर्थात कोठी असुरगढ़ कारागार रे
तत्र युक्त एव तत्रैव दीर्घतरम बहुदिन पर्यंत ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକମ୍ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଅତିବାହୟନ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କଷ୍ଟଦାୟକ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରି କରି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିହୀନ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଚାଲିଗଲା, ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ। 1884 ବର୍ଷେ 1884 ମସିହାରେ ସେଇ ବର୍ଷ ମୃତଃ ଯୁକ୍ତ ଅପି ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅମରଃ ଅସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କୀର୍ତ୍ତି ରୂପକ ଶରୀରରେ ସେ କ'ଣ ଅମର ହୋଇ ରହିଲେ। ତେଣୁ 1884 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ବି ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅମର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ଅତଃ ଉକ୍ତମ ଏଣୁ କରି କୁହାଯାଇଛି ପରାର୍ଥେ ପରାର୍ଥ କର୍ମଣା ପ୍ରାଜ୍ଞ ଯଶ ଦେହେନ ଜୀବତି। ଏଣୁ କରି କୁହାଯାଇଛି ପରାର୍ଥ ପରଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ କର୍ମଣା ପ୍ରାଜ୍ଞ ମାନେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପରାର୍ଥ ପାଇଁ କର୍ମ କରି ଯଶ ଦେହେନ ଜୀବତି ଯଶ ରୂପକ ଶରୀରରେ କ'ଣ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତି। ନାଇଁ କି? ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖିବା ହେଲା। ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି? ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମ ଲିଖତ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କସ୍ମିନ୍ ବଂଶେ ପୁତ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ରସାୟ ଜାତଃ ଅଭବତ୍। ସୁରେନ୍ଦ୍ରସାୟ କେଉଁ ବଂଶରେ ଆଉ କେବେ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ? ସମ୍ବଲପୁର ରାଜସ୍ୟ ଚୌହାନ ରାଜବଂଶେ ହିଣ୍ଡା ଇତି ଜନପଦେ 23/1/1809 ଦିନାଙ୍କେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଅଜାୟତ। ବୁଝିପାରିଲ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ଶୈଶବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ ଅକରତ୍। ଶୈଶବରେ ବା ପିଲାଦିନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିପାରୁଥିଲେ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିପାରୁଥିଲେ ନା ଶୈଶବେ ସହ କ୍ଷିପ୍ତେନ ଲୌଷ୍ଟ୍ରେଣ ତୀରେଣ ବା ଉଡ୍ଡୀୟମାନାନ୍ ପକ୍ଷିଣଃ ବୃକ୍ଷାତ୍ ଫଳାନି ଚ ଅଧଃ ପାତୟତି ସ୍ମ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ ପିଲାଦିନେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କ୍ଷିପ୍ତ ଲୌଷ୍ଟ୍ର ତୀର ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଗଛରୁ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ। ହଜାରିବାଗ ଇତେ କାରାଗାର କଥମ ଧ୍ୱସ୍ତ। ହଜାରିବାଗ କାରାଗାର କାହିଁକି କିପରି ଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ନା ହଜାରିବାଗ କାରାଗାର 1857 ମିତେ ଆରକ୍ଷିଣାମ୍ ଯୋଗଦାନେନ ହଜାରିବାଗ କାରାଗାର ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଚ ଅଭବତ୍। ତାହେଲେ 1857ରେ ଆରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ନୂଆକରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ହଜାରିବାଗ ଜେଲଟି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କସ୍ମାତ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଉପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଅସୁରଗଡ଼ ଇତି କାରାଗାରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଅତିବାହୟନ୍ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିହୀନ ସହ 1884 ମିତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଅକରତ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଅସୁରଗଡ଼ ନାମକ କାରାଗାରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରହୁଥିଲେ ସେଠାରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିସାରିବା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଅତିବାହିତ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ଏବେ 2 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ବଂଶସ୍ୟ ନାମ କିମ୍? ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଂଶର ନାମ କ'ଣ? ଚୌହାନ ରାଜବଂଶ। ନାଇଁ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆତ୍ମନମ୍ କେନ ଭାବେନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତବାନ୍। ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତବାନ୍। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କେନ ଅପରାଧେନ ଅଭିଯୁକ୍ତ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧେନ ଅଭିଯୁକ୍ତ। କସ୍ମାତ୍ ଅବସ୍ଥାୟାମ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟବାର ନିଗୃହୀତ। କେଉଁପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା? ନା ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧେନ। କୁତ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ଜୀବନମ୍ ବ୍ୟତୀତମ୍। କୋଉଠି ପିଲାମାନେ? ଅସୁରଗଡ଼ କାରାଗାରରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ନାଇଁ? ଶେଷ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅସୁରଗଡ଼ କାରାଗାରରେ ହିଁ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ, ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବି କଲେ। ଭାବୁଛି ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଦେହରୁ କିଛି ଭଲ କଥା ପାଇଥିବ। ଏବେ ତୁମେ ନିଜେ ଏଇଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼, ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଲେଖ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ
ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ଏଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, କାରଣ ଏମାନେ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମର ନିହାତି ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ପୂଜନୀୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି କ୍ଲାସ୍ ରଖିବା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହବ ଆର ପିରିୟଡ଼ରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।